पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा रकू नंबर 14 14 आयत नंबर 117 117 बदियुस समावाती वल अर्द जमीन और आसमानों को पैदा करने वाला, नए सिरे से कायनात को बनाने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस पाक नाम का एक खास आज़मूदा वजीफा है जो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में जरूर बयान करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नस्वारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और इसी किस्म के दावे इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्तिलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज कर देगा। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबुदों में इसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादतगाहों में कदम ना रखें, और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। उनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। यानी मुशरिकीन अरब यानी बजाय इसके कि इबादत गाहें इस किस्म के जालिमों के कब्जा इक़्तिदार में हों और ये उनके मुतवल्ली हों, होना ये चाहिए कि खुदा परस्त और खुदा तरस लोगों के हाथ में इक़्तिदार हो और वही इबादत गाहों के मुतवल्ली रहें, ताकि ये शरीर लोग अगर वहाँ जाएं भी तो उन्हें खौफ हो के शरारत करेंगे तो सजा पाएंगे। यहाँ एक लतीफ़ इशारा कुफ़ार मक्का के इस जुल्म की तरफ भी है कि उन्होंने अपनी कौम के उन लोगों को जो इस्लाम ला चुके थे बैतुल्लाह में इबादत करने से रोक दिया था। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत ये है कि ज़मीन और आसमानों की तमाम मौजूदात उसकी मिल्क हैं, सबके सब उसके मती फरमान हैं। बदिउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमानों और ज़मीन का मौजिद है और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आया। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। क़ज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियाँ साफ साफ नुमायां कर चुके हैं। यानी अल्लाह ना शर्की है ना गरबी, और तमाम सम्मतों और मकामों का मालिक है, मगर खुद सम्त या किसी मकाम में मुक़य्यद नहीं है। लिहाजा उसकी इबादत के लिए किसी सम्त या किसी मकाम को मुकर्रर करने के माना ये नहीं है कि अल्लाह वहाँ या उस तरफ रहता है, और ना ये कोई झगड़े और बहस करने के काबिल बात है कि पहले तुम वहाँ या इस तरफ इबादत करते थे, अब तुमने इस जगह या सम्त को क्यों बदल दिया। यानी अल्लाह ताला महदूद, तंग दिल, तंग नज़र और तंग दस्त नहीं है जैसा कि तुम लोगों ने अपने ऊपर कयास करके उसे समझ रखा है, बल्कि उसकी खुदाई भी वसी है और उसका ज़ाविया नज़र और दायरा फैज़ भी वसी, और वो ये भी जानता है कि इसका कौन सा बंदा कहाँ किस वक्त किस नीयत से उसको याद कर रहा है। उनका मतलब ये था कि खुदा या तो खुद हमारे सामने आकर कहे कि ये मेरी किताब है और ये मेरे अहकाम है, तुम लोग इनकी पैरवी करो, या फिर हमें कोई ऐसी निशानी दिखाई जाए जिससे हमें यकीन आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं वो खुदा की तरफ से है। यानी आज के गुमराहों ने कोई एतराज और कोई मुतालिबा ऐसा नहीं घड़ा है जो इनसे पहले के गुमराह पेश ना कर चुके हों। कदीम जमाने से आज तक गुमराही का एक ही मिजाज है और वो बार बार एक ही किस्म के शुबहात और एतराज़ात और सवालात
رات دہراتی رہتی ہے۔ یہ بات کہ خدا خود آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اس قدر محمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہ تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں، مگر جو ماننا چاہتا ہی نہ ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر، نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے، آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ یعنی سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کام کیوں نہ لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی اور جو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے سے حق مان لیتے ہیں۔